السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں آج پھر سے حاضر ہوں اللہ کا قرآن لے کر۔ تو آج کا جو موضوع ہے نا، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ یونس سے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لیے اتاری تھی اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کوشچن مارک ڈالے گے اس کا، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ یہ ہے سورہ یونس کی آیت۔ اس کے بعد میں ایک اور آیت ہے سملر، سورہ النحل، سورہ النحل کی آیت نمبر 116 نمبر کی آیت، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے حکم لگایا کرتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ ہرگز کامیابی نہیں پایا کرتے۔ پھر اس کے بعد میں دو اور آیتیں ہیں، آیت نمبر 68 ہے سورہ عنکبوت کی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے انکاریوں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کن لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جن لوگوں نے جو تحریف کی، یعنی کہ چینجز کیے اپنے مکتب فکر کے مطابق کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، نماز میں ایسا بیٹھنا حرام ہے، ویسا کھڑے ہونا حرام ہے، ایسے ہاتھ باندھنا حرام ہے، خلاف سنت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جو دکاندار علماء ہیں ان کے بارے میں بول رہا ہوں میں۔ پھر سورہ الصاف، سورہ الصفا کی آیت نمبر ہے 7۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی کہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں ہیں ڈائریکٹلی ریلیونٹ کس کے لیے؟ یہ آیتیں ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے فرقہ پرست لوگ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جو اہل تشیع شیعہ حضرات ہیں، جن لوگوں نے دکانیں لگا رکھی ہے ہر اس بدعت کی اور ہر اس برائی کی، ہر وہ نقلی حرام حلال کی جو دکانیں لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، یہ جو آیتیں ہیں اللہ کے قرآن کی، یہ اس چیز کی نفی کر رہی ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی خارج کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو جہنمی بتا رہے ہیں۔ جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کافر کے پیچھے کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کفاروں کی مسجدوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں ممبروں سے جو اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فکرو ہے، اور یہ کچھ کوئی اور روح ہے، یہ جو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ مکروہ تو کہاں سے آیا پتہ ہی نہیں،
मुकरू करके कोई लफ्ज़ अरबी में है भी है नहीं, कोई आइडिया नहीं। जैसा इन्होंने तरावी घड़ी है ना, तरावी भी कोई ऐसा लफ्ज़ है ही नहीं अरबी के अंदर जो इन लोगों ने घड़ दिया कि तरावी जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो है ये सुन्नत मौक़िदा हो गई। तो हमने कुछ सवाल किए कुछ उलमा से कि भाई ये जो आप जो तरावी कहते हैं इसकी ईजाद कहाँ से हुई, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी नहीं थी, अबू बकर के भी ज़माने में नहीं थी, आप लोगों की अहादीस के मुताबिक उमर के ज़माने में आई। तो बोले उमर के दौर में जो है ना अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप बना के नमाज़ें पढ़ते थे ईशा के बाद में। तो हज़रत उमर ने देखा और इनको एक जगह के लेके आ गए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि हज़रत उमर के ज़माने में ये कौन लोग थे और ये ईशा के बाद में ईशा की जमात के बाद कौन सी ऐसी नमाज थी जो अलग अलग छोटी छोटी जमात बना के पढ़ा करते थे, ऐसी कौन सी नमाज थी ये और ये कहाँ से आई। अच्छा, इन लोगों ने ये नमाज जो है अल्लाह के रसूल के या फिर अबू बकर के ज़माने में क्यों नहीं पढ़ी, ऐसा क्या हुआ कि इनको ये नमाज जो है उमर के ही दौर में पढ़ना पड़ी। तो क्या ये उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के खलीफा, इनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम तो नहीं कि उमर ने जो है इसको ये जो तरावी है इसको अमल में ले आए, क्योंकि ये जो धारावी क्या है वो तरावी जो है इसकी कोई भी किस्म की सदाकत मिलती नहीं, किसी भी ना अल्लाह के रसूल से मिलती, ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती, ना बाद वालों से मिलती। बस यही एक सवाल है, वो लोग कौन थे और वो कौन सी नमाज पढ़ रहे थे ईशा के बाद में अलग से जमात बना के। अगर वो सहाबी थे तो फिर वो अल्लाह के रसूल के और अबू बकर के ज़माने में क्यों नहीं पढ़े, उमर के ही ज़माने में क्यों पढ़े। क्या ये उनकी साजिश थी कि उमर को जो है खलीफा से पुजारी बनाना था उनको, या फिर कुछ और बात थी, या फिर ये फ़िरका परस्त उलमा जिन्होंने अहादीस की शरह जमा की हुई है उनका झूठ है। जैसा मार्केट के अंदर एक जो बहुत ही फेमस झूठ है, ये उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है, ये झूठ जो है ये अबू दाऊद दोनों के पास में एक रिवायत है जिसको इन दोनों ने भी झूठा करार दिया है। क्यों? क्योंकि जो रावी है इस हदीस का लिखने वाला है इब्न कसीर, वो कहता है कि उसने अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, उसने अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि वो लोगों को कह रहे थे कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है। तो जब हमने पता लगाया तो पता लगा कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के 83 ईयर्स यानी कि 83 बरस के बाद में ये इब्न कसीर पैदा हुआ। तो फिर इसने अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहाँ सुना और कौन सी पेड़ के नीचे सुना। पैदा होने से पहले अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके ख्वाब में आ गए। खैर, बहुत सारे ऐसे झूठ गढ़े हुए हैं हदीस की किताबों में। जैसे दूसरी कौमों ने अपनी किताबों में तहरीफ की तो अल्लाह ने तो वादा कर दिया कि अल्लाह ने अपनी हिफाजत में अपने कुरान को रखा है, तो ये कुरान में तो तहरीफ नहीं कर सकते थे। तो इन उलमा ने अहादीस में तहरीफ करके मुसलमानों को अलग अलग फ़िरकों में बांट दिया। खैर, हमारी जिम्मेदारी है हक पहुंचाना लोगों तक। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमको काउंटर करना है, जिसको हमको लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए गुजारिश है कि लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे इस मैसेज को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के कुरान में जो हक है और अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है, कैसे उस ज़िंदगी को इबादत से निज़ाम की तरफ ले गए अल्लाह के रसूल। हम निज़ाम तक भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन निज़ाम से पहले जो बेसिक्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं ये उलमा, उम्मत के जो बेसिक्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, उन बेसिक्स को हमको पहले कवर करना है इंशाल्लाह। उसके बाद में हम निज़ाम पर भी आएंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।